परेरा कशें ग्रावंडाचेर कशें काम आनी कशें कितें उलोवंक शकता आमच्या ग्रावंडाचेर काम हे पयलींच्यानूच चालू आसा. अशें ना की आतांच येयलें आनी आतांच इलेक्शनां रावल्या. हे ग्रावंड रियलिटी जेन्ना लोकांनी पळयली आसा. तुमकां दिसना हे लास्ट मिनिटाक हो बॉल घालप कशें लास्ट मिनटाक बॉल असो न्हू, बट जेन्ना खरेंच काँग्रेस गोंयच्या इंट्रस्टान काम करता वो ना करता हें खंय तरी लोकांकूय कळोनी. सो ताका लागून मनोजान खंय तरी एक तांकां चान्स दिलो, कित्याक खंय तरी BJP नाका म्हणून आयज खंय तरी नॉर्थ आनी सावथ हे काम करता, आमी काम करता. पण आयज गेली 2 इलेक्शनां पयलीं असेंब्ली इलेक्शनां तेमी पळयलें की कशें हे हांगासरलें डिफेक्शन करून थंय वयता. हें रिजन आसा की हें बेस्ड डिफेक्शन जायना, खंय तरी हेंच्यांनी करप्शनां केल्लीं आसा म्हणून हेंकां ते BJP प्रेशरायज करता म्हणून हें डिफेक्शन करून ते सायडीक वयता. हेज्या फुडें हें जावं शकता कित्याक आयज एक खंयसर कसलें करप्शन करूं ना खंयसर कोणाक हें करून म्हणजे हेज्या बरें करप्शन करून तेच्या फाटल्यान ईडी जावपाची शक्यताच ना. आयज आमी एक आरती पार्टीन एकलो मेंबर बसून सांगूंक शकता की येस बाबा ते डिफेक्ट करचे ना, पूण हेंचेर कोण गॅरंटी दिता? आयज खंयचोच एकलो काँग्रेसचो येवन सांगूंक शकता की गॅरंटी दिता म्हणून. हेच्या पयलीं आमच्या कामाच्या खुर्सा कडेन गेले, महालक्ष्मी टॅम्पलाक गेले आनी मॉस्कांनी गेले. हेच्या पयलीं हेंच्यांनी सगळ्यांचो देवाचो सपोर्ट घेवन लोकां कडेन विश्वासघात केलो. हेजेर कोण आन्सर दिता? आयज म्हणटा युनायट जावया, युनायट येस आमकां युनायट जावपा जाय. फाल्यां जर तुमकां दिसता आमी वयर अलायन्साक सपोर्ट दिता, बट आमी जे कंडिशनाचेर काम करता ते गोंय प्रोटेक्ट करपाक लागून ते इंट्रस्टान आमी काम करतले, ना की ते सांगता तें सगळें जातलें. फायनली आमकां कंट्रोल वयरसून करिना, आमी कंट्रोल गोंयच्यानूच कंट्रोल जातले. आमी एकामेकाक अंडरस्टँड करून कंट्रोल जातले. आमकां वयरसून कंट्रोल करपाची गरज ना. ओके. जेन्ना 3 डिमांडांसून एक डिमांड येयलो म्हादय खातीर तुमकांय उलो मारलेलो सगळ्यांनी की म्हादयक सपोर्ट करा. तुम्ही सेपरेट मिटींग घेतली तेन्ना तुम्ही सेपरेट पदयात्राय काडली, ही अर्द्याकूय उरली. आनी आतां जेन्ना तुमी 3 डिमांड घेवन जेन्ना गेले इंडिया अलायन्सा कडेन, तुमकां दिसना की जेन्ना तुमकां उलो मारलेलो तेन्ना तुमी येवंक ना? म्हादयचे आमी केन्ना कॉम्प्रमायज करूना फ्युचर बाबतींत. आमकां सरकारान कसले अडथळे आयल्या हे लोकांकूय खबर आसा. कितल्योश्योच केसी पडल्या, ह्यो केसी आजुनूय आमकां वचून कोर्टान वयचें पडटा. हे लोकांक खबर ना. म्हणजे चडशे जाण म्हणटा की हेंच्यांनी सगळे अर्देवट सांडून दिले. जेन्ना केसी पडटा, जेन्ना आमकां कोर्टान वचून ती परमिशनां हाडची पडटा, तेन्ना परमिशन मेळ्ळ्या उपरांत फुडलें कंटिन्यू करूं येता. पूण जेन्ना जे लिडरशीप घेता तांकां तितले त्रास भोगचे पडटा हे लिडरशीप घेतल्यान कळटा. तेन्ना वचत थंयसर आमकां BJP सरकारान अडथळे हाडलेले आसा आनी कितल्योश्योच केसी फेक केसी जातलेले आसा. हे आमी आजुनूय केसींक वयता. आमी आजुनूय ते केसींक लागून सगळ्यांच्या बिजनसाचेरूय इफेक्ट पडलेलो आसा. आयज BJP सरकार हो सामान्य मनशाचो न्हू, हो फक्त बिजनसमॅनांचो. कित्याक आमी कितलींशींच वर्सां हेच्या पयलें सरकारा कडेन वचून कितलींशींच एप्लिकेशनां घातलीं. तारीख पे तारीख ना जाल्यार BJPचे जे आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे कोण लिडर आसले पळय तेन्ना तेंच्यांनी सांगचें आमकां की आमकां कितले त्रास करूंक ना हेंच्यांनी कशें केलें. आमी स्वता एप्लिकेशन घालून कितलींशींच त्रास भोगल्या ते BJPक लागून. पूण खंय तरी 2017 काँग्रेसीक तोल दिल्लो लोकांनी, पूण तेंच्यांनी तें डिफेक्शन केलें. परत 2022 जे सीट्स येयले 2023 स म्हयन्या एका वर्सा भितर तेंच्यांनी परत घात घेतलो. सो कशें विश्वास दवरपाचो हेंचेर? आयज युनिटी म्हणटा कशी युनिटी जातली जेन्ना हे विश्वासघात करता लोकां वांगडा. फाल्यां आयज जर तेंच्या वांगडा जर कॉर्डिनेशन केलें म्हणजे सारकें तेंच्या वांगडा मेळोन विदावट कंडिशन जर काम केलें, फाल्यां आमकांय लोक हितून चलतले. ही कंडिशनां कितें की इंट्रस्ट ऑफ द पीपल खरेंच ते बाबा गोंयकारा बद्दल चिंतता वा ना तुमी सांगा. जाल्यार वचून डिस्कस करा. येस बाबा आमी चिंतता, डिस्कस करा, चिंतता म्हणून सांगा. खंय तरी 3 डिमांडान आनी एक डिमांड आसलेलो जो आसलेलो भायल्यांचेर. म्हणजे भायले आतां सालिगांवानूच जी भायल्यांची घरां मोडल्या, म्हणजे भायले मायग्रंट अशे भायलो हो शब्द यूज करता. आनी खंय तरी तुमी एक धंद्यान आसा आनी तितून हॉटेलाच्या धंद्यान तुमी भायले कर्मचारी कामाक घेता. म्हणजे हे जो भायलो हो जो शब्द यूज करता तुमी आनी ह्या टायमार जे पॉलिटिक्सान होय शब्द असो घेता, दोन्ही कशें हें करता तुमी?
हे लोकांक स्पेशली हांव एक्सप्लेन करपाक सोदतां खंयचोय आमचो गोंयकार गेलो भायल्या स्टेटीन गेलो तो इलिगली करना तें लायसन्स सगळी परमिशनां घेवन काम करता आयज जे भायले येता हांगासर आनी आपणाक जाय तशें करता विदावट परमिशन आपणाक जाय तशी दादागिरी करून जायते कन्स्ट्रक्शनाक जायते इलिगल झोपड्यो करता बट ताका काही डिपार्टमेंटाची परमिशन लागता जेन्ना बारीक बारीक एक खंय तरी आमचो सामान्य गोंयकार जेन्ना कितें बांदूंक वयता तेन्ना ताका सगळी ही परमिशन हाड ती परमिशन हाड हे सगळें सरकार सांगता तेजें काम एका वर्साचेर 5 वर्सांनी कंप्लीट जाता आनी जे हांगासर विदावट हेंचे डॉक्युमेंटेशन जे काम करता पळय तेंची विदीन 2 to 3 months विदीन 6 months कामां जाता सो हेजेर खंय तरी लोकांनी विचार करपाक जाय तेंची कामां फास्ट जाता आनी आमची कामां जे नीज गोंयकार आसा पळय तेंची कामां हांगा 4-5 वर्सां लागता ना म्हाजो विशय कसो आहा, प्रचार करताना आर्जीक भायले नाका आनी वैयक्तीक धंद्यान भायले जाय आर्जीक आतां जे लिगल वेन आमी लिगल जो करता पळय तांकां केन्ना त्रास करूंक ना जेंकां खरेंच दिसता की गोंयची आयडेंटिटी उरची आनी गोंय हें फुडाराकूय उरचें आनी फुडल्या जनरेशनाक उरचें जाल्यार तेंच्यांनी आमकां वोट करचें जे इल्लिगल करता आनी जे म्हणटा की आमी हांगासरले नीज गोंयकार म्हणटा पळय आमकां तेंचे वोटूय ना जाल्यार चलता रिजन इज तेंच्यांनी आयज सरकारान तेंची वोट बँक सारकी म्हणल्यार तेंचे वोट बँक करून दवरले पळय तेंकां ड्युअल वोटिंग्स आसा ह्या सरकाराक आमी गेल्या 2022 इलेक्शनाक हेज्या पयलीं आमी जो तेंचो ऑब्जर्वर येयल्लो जेणे आमी तेंकां फायल दिल्ली करून की बाबा हे ड्युअल वोटिंग्स कशें जाता तेंची फॉर्म 5 जी फॉर्मां लागता पळय ती आमी तेंकां फॉर्माची फूल कंप्लीट फायल दिली हेजेर चॅक करा म्हणून पण तेंच्यान कांय चॅक करूंक ना हितून ड्युअल वोटींग हें सरकारान आजून पासून चॅक करूंक ना सारकें सदांच तुमचेर एक टॅग लागता बीजेपीची बी टीम ही आरजी आज दोन्ही सीट तुम्ही देंवयलेले आहा तुम्ही इंडिया एलायन्सा कडेन गेले की बाबा हे तुम्ही 3 विशय घेता आमी कॉम्प्रमायझींग मोडाचेर येता म्हणून असली कसली गरज पडली आरजीक कॉम्प्रमायझींग पोवची 3 विशय घालपाक कॉम्प्रमायज हितून आमी कॉम्प्रमायज करूंक ना आमी खंय तरी दिसता आमकां की सरकार हो सेंटराक पडचो आनी गोंयांनूय बीजेपी सरकार पडचो आनी ही दोनी सिटां आसा पळय ही दोनी पडची म्हणून सो ताका लागून खंय तरी आमी विचार केलो की जेन्ना नॉर्थ आनी सावथ जेन्ना आमकां परत हे जी बीजेपीची बी टीम कित्याक लागून आमी ते सहन करून घेवं दिसता आमकांय दिसता चल विथ फॉर द इंट्रस्ट ऑफ गोवा सर आमी तुमकां चान्स दिता बट खरेंच काँग्रेसाक बाबा ती कंडिशनां घेवपाक ताका गोंयचे विचार करपाक आसा जाल्यार एक्सेप्ट करा डिस्कस करा आनी फुडलें काम करा कित्याक फाल्यां कोणें म्हणूं नाका की आमी परत बी टीम आमी बीजेपीचें कांय घेवंक ना आयज पासून जे काम करता लोक आपल्या मेहनतीच्या पयशाचेर काम करता ओके रोहन एक म्हणल्यार जेन्ना झडपी इलेक्शन जाल्लें साळेगांव मतदारसंघाचें तुमी 2nd नंबरार आसले आनी काँग्रेस 4th नंबरार आसली हेजो कितें ह्या झडपी इलेक्शनाच्या हितून तुमकां ह्या लोकसभेक कितें फायदो जातलो वोटचेर इन्क्रीज जाला असो दिसता तुमकां जातलो कित्याक ज्या हितून कितें आमी जे लोकांच्या इंट्रस्टान गोंयच्या इंट्रस्टान काम करता लोकांनी आमकां कॉल दिवचो कित्याक जे हितून काम करता आनी अशें आमी काम आमचें फुडें व्हेल्लें आसा लोकांनी हेचेर विचार करचो कित्याक फायनली जो कोण कॅन्डिडेट इलेक्शनाक रावता तो डिपेंड स्वताचेर आसना तो डिपेंड लोकांचेर आसता आनी लोकांनी कौल दिवचें काम खरेंच गोंय प्रोटेक्ट करपाक जाय वा नाका तें तेंच्यांनी विचार करचो शेवटचो आरजीचो